যতনা ফুংকাহাम खुलुमका যতনা हेपी होली তিনি सालकुबांमा उलो नरक बाय ससियेल मिडिया बा फेसबुक लाइभ नि बिसिंतुइ राबसा कक सालायना हिनै मा फाइके खूब गुरुत्वपूर्ण विषय दिए तो हायना हाय जतना हामबाय दिनै हेपी होली दिनो हायपानो खूब इम्पोर्टेंट इश्यू प्रेजेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि जे सिचुएशन बेलाय चाया आबनो तुइ किसान रबाय कक सालायनाय ताई बर्तमान अपकमिंग टीटीआईडीसी इलेक्शन निबिनि परिस्थिति आबनो नरबाय किसा सालायना हिनै दिनै थ्रू सोशल मीडिया फेसबुक नि बिसिंतुइ नरबाय खुरुना हिफायमानि तो जाय होक नंबर 1 पॉइंट बिगेस्ट इश्यू about the present issues जों साइमानो बर्तमान राज्य सरकार नि जे आईनी शासन बर्तमान राज्य सरकार नि जे व्यवस्थापना बर्तमान राज्य सरकार नि परिचालना तंगारी सरी जतना नाकादी कल फाइ किसा डिस्टार्बुखा हायनो हाय मा सापिरो बर्तमान राज्य सरकार जे त्रिपुरा राज्य नो परिचालना खालायनायनि जे बिनि सिस्टेम बिनि जे परिकाठामो ताई जे आईनी शासन एकेबारे पंग उंगै थांका विकलंक उंगै थांका आबो राज्यनि बरं थानिबो क्लियर एकदम पिक्चर क्लियर उंगै थांका तामनि बागै अकक मासा पॉलिटिकली नं निनि पॉलिटिकल स्ट्रंग बा पॉलिटिकल नं क्राक फ्लाइटिसाना आबुनि मेटार किंतु पॉलिटिकल खायो हिनै साधारण बरगनि जेटा मौलिक अधिकार साधारण बरगनि जेटा फंडामेंटल राइट्स दंमानि आबनो खरब खालायनानै आबो निनो अधिकार करी राज्य सरकारनि अधिकार करी बा जेकुनो बरगनि व्यक्ति साथे आबनो साधारण बरगनि मौलिक अधिकार न खरब खालायना आबो बिनि अधिकार करी तिनि नोकजा खानायदि बर्तमान राज्य सरकार नि जे प्रशासन आचुक दंनाय पब्लिक नि जे चेयार आचुक दंनाय आईनी प्रशासन नि चेयार आचुक दंनाय माननीय मुख्यमंत्री अनेक समय मंच कतर कतर तांगै सावजे गोबांमा प्रोग्राम पार्टी प्रोग्राम रगो साव राज्य एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा गড়ার पक्षे আমরা एनजीओ পিছে হাত বোনা এটা হচ্ছে রাজ্য বিজেপি কেন্দ্র বিজেপির প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের শপথ করা একটি বাক্য এবং হলে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীনি ভাষণ এবং আপনি সাথে সাথে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী সহ যে এডিশনো ৬৬৪৫ কোটি 2025-26 नि आर्थिक बछर नि बराद्द खालायै आबनो अलरेडी टीटीआईडीसीनो हेनोभार खालायके गोबांमा जागाव आबनो तुइ प्रतिक्रिया रिलायख्या जानि जा व्यक्ति मतामत एवं किछु संख्यक राज्यनि सिनाय नगनाय
टिप्रा सारक आबनो तुयै क्लेम खालायखा नायखा रुतुखा आबनो यागुलो गोबांमा ग्रुप एनजिओ ग्रुप चिनि टीएसएफ नि ताको गोबांमा संगो आबनो तुयै चेरैनाय लेखा आबनोबो थ्रु सोशल मीडिया प्रिन्स मीडिया आबनो फोकास खालायखा एबं आबनो रमैति साका एरपरेबो बर्तमान टीटीएडीसी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्टेट नो आबनि क्लियर स्टेटमेंट सानखा नों जदिओ टीटीएडीसी नो 6,645 कोटी जदि रां रिवै तंगो हंखाय ए रां ब खादे रहरजाक बफ्रो रहरजाक आबनि क्लियारिफिकेशन पब्लिक नि थानिओ तिसानानि उंतों जेहेतु नों पब्लिक बसकां सामानि नै जिनि टीटीएडीसी प्रशासन नि पक्ष थेके बरं मना सिके जमातियानि नेतृत्व आबनो प्रेस मीट खलाई साजाखा आबनि परे चिनि ऑनरेबल सीईएम टीटीएडीसी बिनि बिसिंतिबो साजाखा एवं चुं कुबांमा जरा सोशल वर्कर दंनाय चुंबो आबनो सानखा किंतु तिनि सागजराते आबनि मुंसा क्लियर नुकजाकिया किंतु मिया तिनि जे 4 मार्च 4 तारिख तिनि आबनि प्रमाण क्लियर आंगरं थानि स्थानाय एवं फुनुगनाय राज्य सरकार जदि 6,645 कोटी रां रहरै दंहंखाय तिनि तामनि बागै टीटीएडीसी नि कर्मचारी फार्स्ट क्लास नि चिमि थार्ड क्लास पर्यंत एवं गोबांमा पार्ट टाइम वर्कार रो तिनि हलिडे हाई सालो फानो बरक तिनि सैलारि माननिया बरंनि सैलारि तांगै रां रहरजागिया अरतो सुदु टीटीएडीसी गवर्नमेंट नि एम्प्लॉय सिमिया स्टेट गवर्नमेंट नि गोबांमा डेपुटेड एम्प्लॉय दं बरंनि खादेबो तो तिनि रां रहरिया तिनि बर हाहाकार बिहिक बसा संसार बसा बुतुई ब्रंनि एजुकेशन डेवलपमेंट क्षेत्रे प्रत्येकटा मासो जतनी रां नांगै दं कारण बरं खाबले सैलारि बुक तो कैटेगरी बर आबनि ऊपर बरंनि जीवन यापन निर्वाह खालाय दं बर आबनि ऊपर पूरा डिपेंड तो तिनि जदि हलिडे दुल पूर्णिमा हाय तिनि तंथक साल ऑल ओवर इंडिया ओ सालो तिनि जदि এই পরিবারক তিনি আবনি বরগনি মান থাইনে হইতে তিনি বঞ্চিত তিনি কুবাংমা বড়রগনি নগ অসুস্থ হামিয়া চায়া হসপিটালাইজ উংজা কুবাংমা তংমিমান তিনি আবরক তিনি খুব বখা খামজাক तो अरने हईते क्लियर अंगो जे राज्य सरकार बसुधराते मिथ्याबादी राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्टेट बसुधराते लायर आबो राज्यनि हारे हारे त्रिपुरा सांगथुं नन ट्राइबल उंथुं जतनो साइमानो एवं जतनो सचेतन दंगो तिनि आबो जतनो साइमानखा एरपरेबो राज्य सरकार नि बिंदु मात्र लज्जा एबाके लाचिमान हिने करी तिनि राज्य सरकार नि गोबांमा पार्टीओ इनवल्व दंनायरो चिनि रेवती बाबू संहाय चिनि बिपिन देबबर्मा संहायरो गोबांमा जागाव प्रोग्राम खालायो गोबांमा जागाव ब्रंनि पार्टी ऑर्गेनाइज खालायो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम खालायो आ जागाराव तिनि सावो
बुबाग्रानि बुमुंखुयै जेन आगामी 2026 बीजेपी एडीसी दखल खालायनाय एवं बुबाग्रानो ताई एडीसी जारा परिचालन खालायनाय मेम्बार्स रकनो जेलु दानाय এই পরিপ্রেক্ষিতে आं रेवती बाबुनो सानानि मुचुङो और किसिसा एक्चुअली बिनि इशुनो तुई आं फाइमानिया लाइबो किसिसा सानार मुचुङमाखे रेवती बाबु नरंनि थानिओ सम्मान हिनै गुरै आबो पाब्लिक रक साइमान नरंनि थानिओ लज्जा सम्मान हिज्जत सामाजिक नि बस्कांगो बिंदु मात्र गुरै आबो पाब्लिक गाहामके साइमानो राज्यनि घन देवता बर गाहाम सिउ যদি নরং থানিও আত্মসম্মান হিनै দंखाय তিনি নর ঘন্টার পর ঘন্টা তাতালকক সায়াওই তাতালকক পিরিয়াওই কুবই কখনো সাওই তিনি টিপ্রাসানো উন্নতনি লামাও তিনি লাংনানি বাগে নরং চেষ্টা তংখামুং নরং থানি বিন্দু মাত্র লজ্জা হিनै করি যার কারণে নরক সাও এডিসিও 2026 बीजेपी क्षमताय फाइनाय 28 ने 28 যেটা ইম্পসিবল আপনরন স্লোগান এবং সাও অদিত নাওই জেল খাইনাই আরে মূর্খ নিনে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী সাইমানো টিটিএ এডিসিও সিমিয়া নিনে রাজ্য স্টেট গভর্নমেন্ট নব প্রত্যেকটা বছর অদিত नाजाबाय दं बुजिखा आबो ऑडिट नानाय निने गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्टेट नि कंट्रोल या ए ऑडिट ए सोशल ऑडिट आबो निने स्टेट गवर्नमेंट नि कंट्रोल या ए सोशल ऑडिट नानाय रक निने स्टेट गवर्नमेंट नि थानि बनाहारो टीटी एडिसिओ बो एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑडिट उंगै दं नाजाबाय दं नङाबो सिया दिबा 5 बছর बाहायके नं एमपी उंगै फैके नं आमसुक जरा सियांके जदि ऑडिट नानांगे स्टेट गवर्नमेंट निनि क्षमताय दं नंनो सावाबो राज्य क्षमताय दं केंद्र क्षमताय दं तिनि एडीसीओ रां रहरजागिया 4 क्वार्टर नि रां তিনি 4 तारिख मुई थांगा कर्मचारी बेतन माइया कয়েকদিন পরে কোড অফ কন্ডাক্ট নাই টিটি এডিসি ইলেকশন নি এই যে 4 কোয়ার্টার নি রাং ফাইয়া বফরু ডেভেলপমেন্ট সামুং খাইজাক নাই অলরেডি ফাইনান্সিয়াল ইয়ার পাই থাঙ্কা ও মাস আবার নর চিন্তা খাইয়া দিবা আবার নর ওয়ানসু গেদে নর সিতে তুইতে সা না সিয়াওই সাও निश्चय नरक सिवा आबनो एक्चुअली आं आबोनि बागैनो सावो नरं थानिओ बिंदु मात्र लज्जा हिनै करि नरक रेवती त्रिपुरा हिंदी बिपिन देबबर्मा हिंदी ताई अन्यान्य बरक जारा त्रिपुरासानि बस्कांगो मिथ्यानि मुखुस थेबावै जारा এই কক सावै दंनाय रक तिनि लज्जा तंगे नरक नामो राज्य सरकारनो सायाव एडिसिनि 4 क्वार्टर नि रां रहरदि एडीसी डेवलपमेंट साथे डेवलपमेंट कार्य तिनी एडीसी नि कर्मचारी निनी त्रिपुरा स्टेट नि गोबां डेपुटेड स्टाफ रक दङ तिनी रां माया बर बेतन माया ताङै नङा कखनो साया रेवती बाबु बिपिन बाबु हिम्मत करि नन क्षमता करि नरक सुरुं माने एकमात्र नरंनि जीवन थका लायार मिठू आबोनि बारा नं ज्ञान नर ज्ञान काहाम अर्जन खालायलिया नर कोनो दिन ज्ञान काहाम जदि अर्जन खालायमानि दंखाय तिनि नर आसुगलाय नं स्टेट गवर्नमेंट आसुगलाय सालाय खामु आबो बेलाय जाया खालायो पलिटिकली जों अनेक इशू दिए जों अनेक किछु सालाय फानो पलिटिकली जानि जा स्ट्रं खालायनानि बागै राजनैतिकगत परिकाठामो शक्तिशाली खालायनानि बागै जों
মাঠে ময়দানে যেসব কক সালাই ফানো তিনি এই যে পাবলিক রকনি মৌলিক অধিকার খর্ব খাই মানে আবো বেআইনি এনে নরক তিনি সালাইনা নাংমানি সালাইয়া নরক তিনি পাবলিক রকনি ডেভেলপমেন্ট ইস্যু ni rang তিনি কর্মচারী রকনি বেতন তিনি 4 তারিখ মার্চ মাস ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ni লাস্ট মান্থ অব ব জ্ঞান বাহাইকে তংখানা অলরেডি থাংনে 16 তারিখ জানুয়ারি 2026 যদি স্টেট গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট যদি আবনো ফাইল এডিশনি রাং ফাইল এপ্রুভ খাই রহর হংকাকাই বর্তমান ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী তকবুকুর খুরনাইছে খুগনাইছা নংলাই তাম খাই দংবা নংলাই তাম খাই দং আবো কি নিনি পিতৃ সম্পদ এই যে পাবলিক নি রাং নং যে রহরিয়া আট কেউই দংমানি আবো কি নিনি পিতৃ সম্পদ হ্যাঁ বয়স অক্রামই মান নরক রাজনৈতিক অমহাই খালাই পাবলিক নি মৌলিক অধিকার খর্ব খালাই অমতি খালাই রাজনৈতিক খালাইয়া বই কেবল একমাত্র আনি জীবন নক্ষা সাধারণ ই জ্ঞান সাধারণ ই বয়স বিজেপি নি জনজাতি মোর্চার অমহাই খালাই মানো আগে সিপিএম নসে সামানি তাবুক নক্ষা আনি জীবন আং সাইচুমিয়া অনলি সারা ত্রিপুরান্তি প্রসারণ নৌকা যে একমাত্র পসিবল যে স্লোগান রেনার মোদি হে তো মুমকিন হে ডক্টর মানিক সাহা চিনি মুক্তিদাতা ইয়েস অবন নরক সুরঙ্গ একমাত্র মানখাঙ্কে জনজাতি মোর্চানি নেতা মন্ত্রীর ত্রিপ্রাসানি মৌলিক অধিকার ত্রিপ্রাসারকনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস নো একমাত্র নরক হরণ খাইমানো নরক বিলুপ্ত খাইমানো থানে 19 তারিখ জানুয়ারিও যদি ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট যদি স্টেট গভর্নমেন্ট নি টিটিএ এডিসিনি রাং যদি এপ্রুভ খাই উগাকাই ই রাং বড় থাং না নরক চাই পেখা নরক চাউইবো মানো নরক থানি ইম্পসিবল মুংসা করি নরক চাউইবো মানো আও পাবলিক রক চাই মানো আবার নরক সাকো এডিসি কারাপ খাই পাইখা হিসাব মারিনাই আরে অডিট এভরি ফাইনান্সিয়াল ইয়ার অডিট নুই দङ নরক মূর্খ হিনাই পাবলিক রক মূর্খ ইয়া তাবো এআই এবাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আবনি যুগ চলিব ইন্টেলিজেন্স যুগ চলিব তো পাবলিক ন মূর্খ খাইনানি বা নিজেনি রাজনৈতিক পরিকাঠামো সক্রিয় খাইনানি বাগৈ পাবলিক নি সাধারণ বরক জনসাধারণ নি স্বাধীনতা মানথাই আবনো খর্ব খাইনানি আবনি অধিকার করি আবো ক্লিয়ার আরে প্রত্যেকটা দিন আবো নংনি নরকনি রাজনৈতিক নরক সক্রিয় আবরাকে ডেভেলপ খাইনানি বাকি নরক যে কোনো জায়গাও নরক বাসন রেদি যে কোনো জায়গাও কক সাথে আবো নিনি রাইটস ডেমোক্রেটিক নিনি রাইটস দङ আবো কিন্তু এর মানে যে নং কাইসা সমাজ কাইসা গোষ্ঠী কাইসা ব্যক্তিনি বিনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস নং কোনোদিন হরণ খাইনানি নিনে অধিকার করে আং রিপিট খালাयो রাজ্যনি লুকুরক রাংসাক ত্রিপ্রাসারক ন বুসকাঙ্গ এবং ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল যতন থানিও আং রিপিট খাইयो যদিও 16 তারিখ জানুয়ারি ও টিটিএ এডিসিনি 4 কোয়ার্টারনি রাং যদি স্টেট গভর্নমেন্ট নি ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট যদি আপনো এপ্রুভ খালাयो এই রাং বিয়াং থাং
তিনি তামনি bagoi TTA ADC ni staff only TTA ADC ni staff biang state government ni kubangma deputed staff rok dongo tini borok tini salary maya tini 4 tarik March umai thangka tini holiday এই রাং বিয়াং থাং অবনি জবাব আগামী দিনও সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলাভাবে রাজ্যনি টিপ্রাসারক নরন জবাব রিনানি বাগৈ যথেষ্ট তৈরি দङ যথেষ্ট মোকাবিলা খাইনানি বাগৈ রেডি দङ আবো নরক নিশ্চিন্তে দংনি নরক যে ইমাংনগো টিপ্রাসানি এই যে ডেভেলপমেন্টনি রাং নরক অন্তই খালাयै নয়সই খালাयै যে ডেভেলপমেন্টনি রাং যে ফাইনান্সিয়াল ইয়ারনি রাং টাইমলি আবনো এক্সপেন্ড খালাই রিয়াবই নরক যে নয়সই খালাই বাগৈ চাবাইনাই কমিশন নালাইনাই নরক বুইনুগো আবার নরকে বাগৈ চময় চালাইও নরকে কমিশন নালাইयै পাবলিক ni rangno time bounce khlai riwai norokhai public ni bwskanke norokha tatal মিথ্যাবাদী কখনো সাবই এডিশনো 6645 কোটি রাং রহরকা হিন হিনেই নরখাই কক পিরনাই মঞ্চ কত কত তাঙ্গই বক্স কত কত নাহারাই নরখাই ডিসকো রিলাইনাই এডিসি দখল খাইনাই হিনাই নং থানিব আত্মসম্মান সেলফ রেসপেক্ট জিনিসটা নং থানি করি সমাজ নিবসকাং নং থানি হিজ্জত হিনাই করি গিয়া যদি তংমু হুঙ্কাকাই তিনি নরক এই যে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার নি রাং ফোর্থ কোয়ার্টার টিপ্রাসা তাবুক ড্রাই সিজন ফাইকা টিপ্রাসা এরিয়া ও তুই কুরুই আবনি বাগৈ ফানো কুয়া কাইসা মিনি ডিপ টুয়েল কাইসা ফানো ই রাং বাই টিপ্রাসারক নি আর চুগৈ থং নি নর অর আংনো তিনি পাস খাই রহকাম এডিসিন যাবো ইয়াফার রেখাম যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট নি স্টেট গভর্নমেন্ট নি ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট যদি 16 তারিখ জানুয়ারিও আও ফাইন এপ্রুভ খাইজাক 16 তারিখ জানুয়ারিও ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট অলরেডি এপ্রুভ খালাইকা ফেব্রুয়ারি তালসালাই থাঙ্কা তিনি 4 তারিখ মার্চ তিনি বো রাংনো নরম রহরিয়া তো পরিষ্কার পাবলিক রক রাংচাক নি টিপ্রাসারক जों साइमानान नांनाय साबो ताताल साबो कुबुई साबो टिप्रासानो सकमरना नाय टिप्रासानि रांनो साबो अपचय खलाय साबो नयसय खलाय आरे कয়েকদিন পরেও টিটিএ এডিসি ইলেকশন नि कोड अफ कन्डाक्ट मुङै थानो गलाय थानाय এবং ও मास तालसाबाय सानै सालताम बाय बाहाय फाइनान्सियल इयर पाइ थांका आबोनि परे नं और आंनो सेन खलाय नंताम खलायने बा आर परे नं साना एडिशनल रां रहरका हैनाय नंताम खलाय और आंनो 2-2.5 मास खातिबै ह पाब्लिक की बुका ছি এত নেরো মাইন্ডেড নরম থিংকিং যে এত নেরো আবো চং সানা নাঙ্গিয়া নরক নিজে নিজে ন পাবলিক বুসকাঙ্গো টুবু রেবতী বাবু বারবার চিরিখুবাই সাবো জেলো দানাই আরে হিম্মত দংখাঙ্কে রাজ্যও নিনি ক্ষমতা কেন্দ্রও নিনি ক্ষমতা রাজ্যও তিনি ড্রাগস মাফিয়া প্রত্যেকটা দিন কোনো দেশ কোনো রাজ্য অবহাই নুগিয়াকো যেন একটা সরকারি মালখুম ট্রেন বাই হাজার লক্ষ টন ড্রাগস ত্রিপ্রাবো ইনপুট উঙ্গো খরচ জানো রমে জেলো দাদি এই ড্রাগস বড় থাং ম্যাক্সিমাম ত্রিপ্রাসা এলাকাও সেল খালাই
টিপ্রাসা এলাকাও সেল খালায় এই ড্রাগস। তিনি টিপ্রাসানি বাকি নরক যদি কান্দারি গাকায় তিনি এই ড্রাগস মাফিয়া নরক কারবাই খেলা কেমন রাজ্যনি প্রশাসন নিন থানি কেন্দ্রনি প্রশাসন নিন থানি নং এমন তুই কাইসাপন নিনি সরব করে নিনি বুকো বাসা করে ব্লাবনি খানায়া কমলে নং চিন্তা দেখলাই টিপ্রাসা এডিসি এরিয়াও তাম হালমই দं 7 বছর 8 বছর 10 বছর 6 বছরনি চেরাই স্কুল মা থাঙ্গিয়া নসিবনি জরাও নসিব সকই ফালজাও মুয়ানি জরাও মুয়া ফাই ফালজাও এই অবস্থাও চলিও চিন্তিত এডিসিনি দুর্দশা নরক আবনো ওয়ানসুকমানি করে তো কাজেই দিন দুপুরব তাবুক হুমকি অন ক্যামেরাও সাংবাদিক রগ্ন যে বড় ইন্ডিয়া নিজে আইন চতুর্থ স্তম্ভন রক্ষা খালাইনাই যে সাংবাদিক অন ক্যামেরাও হুমকি দুমকি বরকনি উপর সাধারণ পাবলিক বইয়া মন্ত্রী আবো কি আইনি শাসন আইনি আওতায় থাঙ্গিয়া ক্ষমতা দংখায় আবনা আইনি আওতায় থাকলাম মানে বিজেপি নি মাফিয়া অংখা মানে আবনো কক মাংসি নাই বিজেপি নি গুন্দাংখা মানে আবনো কক মাংসি নাই ব রাজ্য খানাকা অমুকে চামড়া তুলে দিব আমরা এই স্লোগান রেমানি একমাত্র যেটা ওয়ার্ল্ড যেটা কান্ট্রি ও ইন্ডিয়া ও ইম্পসিবল ল্যাঙ্গুয়েজ যে চুংখানা মানে জীবন সম্ভবিয়া যে আবো আশাবাদিয়া চুং আভাই ল্যাঙ্গুয়েজ খানানায় আভাই ভাষা ককঠাই স্লোগান খানানায় এনে এই রাজ্য ও নরখাই বরক দংমান বাগৈ পসিবল সালকাটাং কাটাং দেবর কিরিং কিরিং অমুকে চামড়া তুলে দিব আমরা বা রক্ষা মন্ত্রী পাবলিক ন ডুমকি রিমানো হুমকি রিমানো অন ক্যামেরা ও মঞ্চ বসাবই বথারনাই তক বুকুর হাই খুগনাই আরে নং খরকটা মন্ত্রী মেজরিটি কক সাদিতা মন্ত্রী কক নিন আবো তিনি রেবতী ত্রিপুরা রেবতী বাবু নঙাবো তাম কক সায়াও বিজেপির মন্ত্রী বলেই কথা বিজেপির মন্ত্রী বলে কথা রেবতী বাবু কেন তুলে ধরছে না এইসবগুলা আজকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টন সরকারি যানবাহন ট্রেনে রেল দিয়ে এই রাজ্যে ড্রাগস ইনপুট হচ্ছে এইসব বিষয় নিয়ে কেন পরিচর্চা করেন না আপনারা হিম্মত আছে আপনার দিন দুপুরে ড্রাগস মাফিয়ারা এক অপরকে খুন করছে অন ক্যামেরার মধ্যে তা নিয়ে তো আপনাদের কোনো সরব নেই রেবতী বাবু এর জন্য আমি আজকে শেষ কথা আপনাকে বলতে চাই এই 2026 এডিসি দখল করবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে এই সবগুলা যদি আপনারা যদি 28-এর 28 এডিসি দখল করার যদি স্বপ্ন দেখে থাকে তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখছেন এইটা আপনারা বুঝে নিন এই এডিসির নির্বাচনের পরে আপনার মতো কতজন নেতা কতজন মন্ত্রী বেজা বেড়ালের মতো লেজ গুছিয়ে এই রাজ্যটাকে আপনারা বাঁকতে হবে রাজ্য থেকে ঘরে তুলতে হবে
এইটা আগে চিন্তাধারা করুন। কারণ পাবলিককে যেইভাবে আপনারা সাধারণ মানুষকে, রাজ্যের মানুষকে আপনারা যেভাবে টর্চার করছেন, দিন দুপুরে যেভাবে হয়রানি করছেন, যে দিন দুপুরে যেভাবে খুন করছেন, এইটা পাবলিক কোনোদিন এই ইতিহাসকে ভুলবে না, এই ইতিহাসকে ভুলবে না। তো যাই হোক, অসুনংথম মারক ফারক প্রত্যেকটা দিন এই বিজেপি জনজাতি মোচানি নেতারাও বড় তাতাল সানেনি বড় মুংসা জাতি মাতঙ্গিয়া বড় কিরিয়েও বড় ভগবান কিরিয়া, যার কারণে ঘন্টার পর ঘন্টা বড় গবন সাওই মানো, তাতালনো সাওই মানো, বরং থকি ওই মানো। আরে বিসি ইলেকশন 10 বছর অঙ্কা খেলাইয়া হাইকোর্ট কেস খেলাইকা বিচার মাইয়া সুপ্রিম কোর্ট মায়া গোনাं বুবাग्रा आपनो चैलेंज खालाय सुप्रीम कोर्ट तलांखा तबु लज्जा करी बुबाग्रानि उपरगो आक्रमण खालाय सावजे आबो ताताल ताव पाब्लिक যারা তংনাইরা চুং ওয়ান সুনানি দরকার। সাধারণ চিনি চিকনতে রাইটস আনি এরিয়াও আনি পারাও তামো নাং তামো কুরুই তামো দরকার আবনো সান্নানি কাইসা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভস নামই, মেম্বার্স নামই, চেয়ারম্যানস নামই, গ্রাস লেভেল বিসি পঞ্চায়েত আমনি অধিকারনি বাগৈছে তিনি বুবাग्रा हे बर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज खालायना नामगाखाय निनि आनि क्षमता निनि आनि अधिकार बर दंसै जों पाब्लिक वानसुंनानै नांनाय हायनो नन लोन रिनाय नन चाकरी रिनाय 10,000 रिनाय फायदि बीजेपी जॉइनिंग खायदि 20,000 रिनाय फायदि नन बाटा रिनाय फायदि माबायचों पार्टी खालायनानै हिनै थांखाय उंगला তিনি বিজেপি রাজ্য ক্ষমতা, তিনি কেন্দ্র বিজেপি ক্ষমতা এবং বড় স্লোগান হিসাবে এমন বসাবো যে সামনাই থান তা তংদি রেনাই থানিছে ফাইদি নাই গেরিদি যদি নন রিনানি বরংনি ক্ষমতা তংগাকাই নন রিনানি যদি বরংনি মুসলমানি তংগাকাই তিনি নিনি লামা তংসানি বাগৈ নিনে আরো দুই থপসা কুয়া কাইসানি বাগৈ সান্নানি নিনে অধিকার নসুদা বরক খরব খালাই তরি এই অধিকারনি বাগৈ বুবাগ্রা তিনি সুপ্রিম কোর্ট কেস খালাই বিসি ইলেকশন যেন जों पाब्लिक साधारण पाराओ तंगनाय र जों पाराओ तंगैनो जों सान्नानै चिनि अधिकार मानथं हिनै তিনি বিসি ইলেকশন বাই সুপ্রিম কোর্টে কেস খেলাই আপনো চিনি পক্ষে তিপ্রাসানি পক্ষে তিনি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রাইট রিউ তিনি রায় রেখা Ketabo chung wan sukti ang hai na hai repeat khlai chikon issue no ti chung sannani odikar ni bagoise tini bubagra hai boro supreme court thana nang gakai nong ang chikon nini ani manthai ni bagoi chini tam odikar to abar naki ei netaro salbrum থাঙ্গৈ পারাও থাঙ্গৈ নন আনো লুকুনো থকিবো নন হাই রেনাই নন চাকরি রেনাই ওইয়াখাবে সিক্রিবো নিনি অধিকার মান্নার মানথাই দं মানি আবনছে নন সিক্রিবো এই নং বিজেপি ফাইয়াকে নিনি নক সেনচন নংজাক আবো তান্নাই এই নং বিজেপি হাবিয়াঙ্কাকাই নন রেগা সামং তাংরিয়া ni job card issue khaya hey nung BJP habya ke ni bata cancel khlainai mane nini maulik odhikar nini fundamental rights jita nung jesa party khlai di o nini manthai no se borok segoi
নন সিগ্রিবে টর্চার খালাই উগাকাই এই পার্টি খালাই নিনি তামো লাভবান উংনাই মারক ফারক তাখরক বুখরক ওয়ান শক্তি চৌকিরিনান দরকার করি চিনি থানি টিপ্রাসান থানি যথেষ্ট কবুই দङ जों উইন অংনাই এবং উমৈবো দङ বুবাগ্রা চিনি লগি দङ আসুন নরং থানি ককচাरै दिनै ससियेल मिडियानि बुस्काङाव फायै नरबै कक सालायनानै हिनै कग्लाम सालायनानै फायमानि दिनै जतसले अबाक गोलैयाबो जानुवारी मास 16 तारिखो त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्टनि जे फाइनान्स डिपार्टमेन्ट जदि एडिसिनि डेभलपमेन्टनि 4 क्वार्टारनि रां जदि एप्रुभ खालामबाय এই রাং ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो तामुखलाई प्रश्न खाइनानी चिनि थानी अधिकार गुलिदिबा चौ प्रश्न मा खाइना नांनाय এই रेवती महंती पुरानो जों प्रश्न मा खाइना नांनाय এই राज्यनि मुख्यमंत्री जे 6600 कोटी रहरिन सामनि बन प्रश्न खाइना नांनाय तिनी जदि नं ओइ रांनो रहरने दं गाय ताम बागे तिनी एडिसिनि लास्ट year ni financial year ni last month of March tini fan for quarter rang phaya tam karo jong e table welfare montri sunga nanai nongki orobode percentage san jong sunga nangai borokno nichoi omtir fan ongoi tongman jodi binthani depression बागे खाइरक मानि जदि दं हंगाय बतिनि ए रां न अमति खलायै टाइम बाउन्स खलायै टाइम पार खलायै एडिसित सरकार चालकनाय रक बंगनि आमलो बरक डिप्रेसन बागै डेभलप खलाय तामानथुं ने उ टाइम न लाई दिनानि बागै बतिनि अमति खलाय तन गला काम जदि डिप्रेसन माया दं खाय करै बरं थाने माया दया करै बरंनि आत्मसम्मान बो करै बर कायसानो सुरंका बं जीवन राजनैतिक जीवन गप मिथ्या ताताल धांदा घंटार पर घंटा साधु सन्तरक मताय खुलुमा हाय बरखाय गप ताताल न फालय बरखाय राजनैतिक खलायनाय दं क्लियर आं हबनो 3 नं थानि कक जार्मानी फाइनाय बुस्कांगो निजेनि आत्मसम्मान नारकनानि बागै निजेनि हा निजेनि जाति निजेनि भाषा निजेनि कालचार आबनो रक्षानि साथे नरक चिंता खालायदि आं आबजुन बारा नरकनो मुंसा सानानि ककरै हामबाय जतन खुलुमफैगोन।